ሰላም ከመይ ጸንሑ ኩራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒድናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ብኽብሪ ንዕድም عباي درون أمريكا بمسائل إيران توقيعة سراويت إيران ودواو جزءات تهجر أبزركب سماي كتبر صنحت عباي درون أمريكا بمسائل وقيعو 5 دقائق فليتو تادرون MQ 9 زعينة تخينا بسراويت إيران ودواو كفالة تهجر بوليس مدما هرمز غانو زبهال كبابي أب سماي كتبر نكلا بسرعة مكل خال أير توقيعة 5 دقائق تجليسو إذا درون بأمريكا تسرحت كوينا نسلل على المتادرة وتقعتن تتكمل للتراق التكنولوجيا زعات قدرون دمايا بمسارة تبطاب إيران انترناشنال إسلاما وسراوي ثورة إيران تتقاعد فتصوم بحدث معبل تكنولوجي زتمركوسن سرعة مكلخال أير تتقيمو مخان دما قليص الله إذا تقوار زي إيران عقم مكلخال أير دلوا بقعت نمرأي زعلم مخان دما ينقر بزعبات زفصام زبريدن أمريكا دونالد ترامب كان محجب بزعوة تدرو عقم إيران بفلاي دما بزعوة حيل أيرن حيل بحر رئيتات كذكرون كلو كاوغن أمريكا جن كسكاب حجي بزعبات زتبهل تقعد درون زتوها وقعو ملسيلن إذا فصام زمونغو خليتين هاجرات زلوت زيادة 5 قاددن إيران دما وتكنولوجي مسائل مكلخال أير أبي زر مخاد ما وتدرو تنتنتي قلصو إذا خام زيلون كل ما سامين كوريا كادتهم مستراو ناي مسائل فتنتات مس روسيا مستسار كلهم كم زخل تجلسو سامين كوريا بتقرب جزء كادتهم كلتهم مستراو ناي بلاستيك مسائلات فتنتات مس روسيا خابز الله وتدرو متحوار تتحازو خونو خمز خلو عالم لختن تنت بوليتيكان دحنة جلسهم كم سمصاب زي إمبيدمنت سامين كوريا خابتنا يقرب المداوتيا بالزعبة زوم فتنات منم عينة مجلس يوتاتن تهاجر كسكاب حاجة تكايدم ناي كليبرن ناي تكنولوجيا مرئتا منجستاو مرخب بوزهان بمثلن فيديو تدقيفهم زكال حوام خونو لو مرحت هاجر كيم جونغ ون او تبوتا تاريخهم نتمسح كاتل دما يرأي نيرهم እዚ ዘይተለመደ ናይ ስቕታ ኩነታት ሞንጎ ኺኢላታት ብዙሕ ሕቶታት ድማ ለዓኢሉ ኣሎ እቲ ቀንዲ ግምት ሰሜን ኮርያ ነዞም ሚሳኤላት ንሞስኮ ቅድሚ ሕሊፋ ምርካባ ብቕዓቶምን ትኽክለኛነቶምን ብምስጢር ንምምሕያሽ ዝገበሮ ተፈተነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ድማ ዝገልጹ እቲ ወታደራዊ ምትሕብባር ምርግጋጹ ኣብ ድሕነት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ወጻኢ ኣቕሚ ኩናት ሩስያ ብምዕባይ ኣብ ህግራዊ ድሕነት ምርግጋእን ኣውሮፓ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቶም ዝተኻየዱ ክልተ ፈተነታት ብወግዒ ንሰራዊት ሩስያ ተባሂሎም ምዝላቆም ዝተረጋገፀ መርትዖ ክሳብ ሕጂ ድማ ይወፀን بخالي زينانا دما أمريكا نقول عصب زحقو سوسانة توسنلا أبز قرب أوان قد ودب عصب مونغ إيرتران إثيوبيان داغماي حدا خاوتهم قدم زارور استاذ واقرنا أفريقيا خوين السنة خوينو يخون بروز قد زين أمريكا إيد متتاو ناتخونات حدش ملكع هي ولا كم تزتفايل من تاع زينان بوليتيكا وتنتن تزحبروا منغست أمريكا نقدم مينيستر إثيوبيا أبي أحمد بزعب عصب مزراو خقار إطاري متنقق تحليف الله أمريكا إثيوبيا ناوكاي بحر نمبصح تكايد زلا ناي حيل سقوم تيخون ناي كالات مفرة ناتدرو تبالاش زلو زواو مرقا ناو زخفا خناتات كي ساغرو دما أمريكا تتنقق كايح بحرنا علماو نقد بفلاي دما بابي المندب أبيلن زحالفا مراخو أزي وسان سلا زخنا أبتخباب زل عال زخنا عينو تتدراو قجت نتغم أمريكا مشاركتان دما زهاسيو دحرتو سمين إثيوبيا دنورا خوينات أمريكا خالق حدش كناتو مونغي إرتران إثيوبيان كلا علي تدلن إذا دما نتنساخت قواطر تدلي جيوبوليتيكا ورفح دما حدا غازو دغيو تنتن تخم زحبرو منغستي إثيوبيا وداي عصبناتنا أيزو المزمور زقال حزلو نهزبي إثيوبيا خاوت زقات مزلو ውሽጣዊ ጸገማት ሕትረት ምግብን ቁጣዊ ውድቀት ኣቓልኡ ንምጥምዛዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂ እዩ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ሜላዝ ንምርዳእ ነታ ኣጀንዳ ደው ይበል ዝብል ጠቕጢ ድማ ትገብረላ ኤርትራ ብወገና ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ዝተደምደመ ናይ ልዕላውነት ጉዳይ ምዃኑን ብዘይካ ሰላማዊ ንግዳዊ ዝምድናታት ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓይሊ ምምንዛዕ ፈተነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ድማ ጸኒሓ እያ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንምሕላው ወደብ ዓሰብ ከም መበገሲ ኩናት ክጥቀምሉ ዝደልዩ ወገናት ዕድል ክትህብ ከም ዘይትደሊ ድማ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ድማ እዩ ኣሜሪካ ንዓሰብ ዝለዓል ዘሎ ወረታት መጠንቀቅታ ህይወቱሉ ዘላ አሰብ የሚባለው አሰብ የኛ ነው ምናምን ብሎ አብይ ሲዘምር ነበር ለ3 አመት አሁን እሱን አሜሪካዎች አሰብ ምናምን እንዳትሉ ብሎታል አሰብ ቃል አይናገርም ቀይ ባህር ምናምን ምናምን ማለት ይችላል አውቆ እሱንም አብይ አይናገርም አሁን የነበረው ከዚህም በፊት የተነገረውን እየገረቡ ነው ሚዲያ ይሄ ኢቲቪ ፋና ምናምን በቀጭን ስትዛዝ አሰብ የኛ ነው ምናምን የምትለውን አቁም ተብሏል አብይ አቁም ተብሏል በተለይ ከአሜሪካዎች እንደዛ ብሎታል ከዛ ምንድነው ማድረግ ያለበት አጀንዳ ይፈልጋል አብይ አጀንዳ ይፈልጋል አብይ ሶ ህዝብን ቢዚ የሚያደርግ አጀንዳ ይፈልጋል ይሄ ሀገራዊ ምክክር የሚባለው ራሱ በአብዛኛው ህዝብ ቢዚ እንዲሆን ነው የመጣው ህዝብን አጀንዳ ፈጥሮላቸው
እዛ አጀንዳ ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋል አብይ። ስለዚህ አብይ ለአጀንዳ ዳይቨርሽን ነው የሚጠቀመው። በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ጉዳይ በጣም ቆንጆ አጀንዳ ዳይቨርሽን ነው የሚሆነው። አብይ ይፈልጋል። ወልቃይት እና ጸገዴ በጣም ወርቅ የሆነ ነገር ነው ለአብይ። ሌላ ቦታም እንደዛ አይነት ይፈጥራል። አብይ እየፈጠረም ነው ሰው እንዲጋጭበት። የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሰው ሰልችቶታል እንደዚህ አይነት መጋጨት ራሱ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ግንባር ቆቦን ጮቢን ዳግማይ ውግእ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። እቲ ካብ ሰዓት 12 ፈርቓን ንግሆ ጀሚሩ ብወገን ሰራዊት ብልጽግና ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ኣብዚ ሕጂ ዋነ ዝተፈላለዩ ግንባራት ይካየዱ ከም ዘለዉ ድማ ጸብጸባት ይሕብሩ። እቲ ኩናት ኣብ ከባብታት ቆቦን ጫብን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታታት ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ። ሓይልታት ትግራይ ነዚ ብሃንደበት ዝተጀመረ መጥቃዕትን ምክልኻልን ጸላእን ንምድምሳስን ብዝለዓለ ወታደራዊ ብድልውነት ጥምረት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ድማ ደደቢት ሚድያ ኣፍሊጡ። ጀሚርዎ ሰዓት 12 ፈርቓን ከባቢ ወጋሕታ ጋዕገል ጠሙ ሒዙ ጀሚርዎ ከም ዘሎ ፍልፍላትና ካብቲ ከባቢ መረዳእታ ሊኢኹምልና ኣለዉ። ንምንታይ ኢና እዚኦም ንሕልፎም? ኣብ ኮመንት ናይ መጀመርያ ኮመንት እንተሪኢኹማ ትንኩይ ብዘበሉ ጀሚሮም እንዳበልካ ይትሕልፍ ይብል። እዚ ናይ ባዕሉ ስግኣት እዩ ዘርኢ ዘሎ እምበር ገና ኢት ማሕበረሰብና ለካ እቲ ከምዚ ጌርካ ኣርካይቭ ምግባር ጀሚሮም ሞ ኢልካ ምቕማጥ ክጅምርዎ ከለዉ ምትንኳይት ይኹን ካሊእ ይኹን ከምዚ ዝበለ ክጅመር ከሎ ጀሚሮም ሞልካ ምቕማጥ ንጽባሕ እውን ንለሙ እውን ረብሓ ዘለዎ ነገር ምዃኑ ይተረድኦ ኔት ማሕበረሰብና እዩ ቱ ሓደ ተረዳእኽዎ። ነገር ግን ብዕሊ ኦልሬዲ ጋዕገል ጠሙ ሒዙ ጀሚርዎ እዩ ይቐሽመድ እውን ኣሎ ምንም ጥርጥር የብሉን። ሕዚ ትማል እውን ንሕልፎ ዝነበርና መረዳእታ ነቱ ሕዚ ፀላእ ዝገብሮ ዘሎ ብደንቢ ገይሩ ከኣለ ዝኽእል ምድላው ዝገበረ ምዃኑ ተሓይልና ይፅምዶ እንዳ ሓበርኩ ነይረ ናይ ፅምዶ ሓይልታት ተረዳዲኦም መሪሕነቶም ኣደላዲሎም መን በበይ እንታይ ዓይነት ኦፕሬሽን ዝብል ብሙሉ ነገር ኣደላዲሎም ናይ ሓባር ፀላኢ ንምስዓር ንምድምሳስ ብደንቢ ተዳልዮም ልኹም ምዃኖም ብሓያል ትዕግስቲ እውን ማሕራ እውን ይከላኸል ነይሩ። ትግራይ እውን እናተቐጥቀጠት ስቂላ ትሕልፍ እያ ነይራ። ይደፉና እንዶ ሰላም እንደ ይሕሸና እንዳበለት ነቶም ተላኢኾም ዝመፁ ንትግራይ ፒስ አንደርማይን ትገብረለኽ ዝብልዋ ብሌሚንግ ዘ ቪክቲም ከም ዝብልዎ ነታ ቪክቲም ዝኾነ ትግራይ ብሌም ዝገብሩ ዝነበሩ እውን እንዳተነገሮም ፀኒሑ እዩ። ኩሉ ኣብ ፅምዶ ዘሎ ሓይሊ ብትዕግስቲ ዝፀንሐ ዋላ እንተኾነ ሎሚ ዕለት ግን ነትልኩም ዕለት እውን ተፃሒፋ ብደንቢ ኣብ ሪከርድ ክሰፍር ዘለዎ ዕለት 15 ኦገስት እዩ ሎሚ 2026 ለዚ ብዕሊ ኣብ ቆቦ ኣብ ጮቢ ከባቢ ጮቢ ዝበሃል ከባቢ ጀሚርዎ ኣሎ ዝብል መረዳእታ ይበፂሕና ከም ዝበልክዎ ሰዓት 12 ወጋሕታ እዩ ጀሚርዎ። ኣብ ቆቦ ከባቢ ጀሚርዎ ኣሎ ማለት ናይ ፋኖ ሓይሊ ብድሕሪኡ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብቅድሚኡ ገይሩ እዩ ጀሚርዎ። ስዩም ተሾመ ክዛረብ ሰሚዐ እዩ ነይረ ትማሊ ንሶም ሚድያ ስለ ዝኾነ ሓይሎም ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ሓይሎም ኣብ ሰለስተ ወገን ኩናት ከፊትና ዝቐነና ይብል ስዩም ተሾመ። ታተ ነገረቶ እዩ ዘንብብ ዘሎ ኣብ ኩርሙክ ኣብ ሸረሪናን ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ መረዋን ኩናት ክብላዓልና ሕወሓት ይሰርሕ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጥና ኢና እዩ ዝብል። ኢማጂን ተውዚሕ ሒዘብ ኮመንት ትሪእዎ ዘለኹም ትናህና ሰብ ዝብሎ ጀሚሮም እንዳሃለው በቃ ነገራት እንተዘይዕንዮምስ ጀሚሮም ሞ ይትወሊሉ ዓፍንዎ ዝብል ሰብን ንሳቶም ጀሚሮም እውን ከውቅዑ ከለው ቀጥቂጦምካ ከውቅዑ ከለው ወላ ዳ መፅኦም ክገርፉ መፅኦም ይገረፉ እምበር መፅኦም ናብ ቦታና እዮም ወቂዖምና ናይ መረዋ የተመለሰሎም ናይ ኩርሙክ ምስ ሱዳን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጥሙር ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ኣብ ልዕሊ ተሃንዲዱ ዝመፀ ሰራዊት ብልፅግና ከቢድ ክሳራ ኣውሪዶም ክብል ናቕፋ ፕረስ ሓቢሩ ሎሚ 15 ናሓሴ 2026 ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ራያ ቆቦ ፍሉይ ቦታታት ዋልካ መንደርደር ከባቢ ጮቢ ይበርን ሰራዊት ብልፅግና ብሃንደበት ዝኸፈተ ኩናት ጥሙር ሰራዊት ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ግብረ መልሲ ብምሃብ ሰራዊት ብልፅግና ጭርኡ ደጉ ኢሉ ሃዲሞ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለዉ ከተማ ራያ ቆቦ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ብፍላይ ድማ ባጃጅን መኻይን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተኣገደ ድማ ተገሊጹ።
بخالق جنبارات ون سراويت تجراي ناكلم حرا خمزة أتوه تجليسو سراويت تجراي أرم 30 حد نورات سمين ولا خمزة أتوه زجلت زل خينو إزوة تدراو سجم تزي أو كاوتات رايا زل خينات بمسعاب باستفالي أنفتنا بتخلل ما خمزة أتوه يجلت اللهم እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ድሮን ዝገዛእና የንፀረ ሰላም ሓይልታት ንምዕናው እዩ ክብል ፊልድ ማርሻል ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሮናት ዝገዝአ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ምውቃዕ ምዃኑ እቲ ሓላፊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተፍሊጡ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ብድሮን ይኹን ብመዳፍዕ ናይ ምውቃዕ ሙሉእ መሰልን ውሳን ናይቲ ሰራዊት ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣሎ ብምንታይ ዓይነት እፅዋር ከም ንወቕዖም እቶም ፀረ ሰላም ሓይልታት ዘይኮነ ዝውስንልናስ በዓልና ኢና ንመርፅ ብምባል እውን ተሪ ወታደራዊ መልእኽቲ መሓላሊፉ እቲ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ዝዓጠቖም ዝገዝኦም من زمناو درونات نصر سلام حيلتات نموقعن ናይ ሃገር ድሕነት ብዘተኣምን መንገዲ ንምሕላውን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሎ እቲ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ምክልኻል ንፀረ ሰላም ሓይልታት ብድሮን ይኹን ብመድፍዕ ወይ እውን ብካልኦት ዝገዛእናዮ መፅዋራት መሳርሕታትን ናይ ምውቃዕ ሙሉእ ዓቕምን መሰል ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ብምንታይ ዓይነት እፅዋር ከም ንወቕዖም ንሳቶም ዘይኮነ ዝመርፅልናስ በዓልና ኢና ክብል ድማ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓታት ንምጭንና ርካሽ ድሮናት ትጥቀም ከም ዘላ ተገሊጹ ወታደራዊ ስልቲ መጥቃዕቲ ኢራን ብርካሻት ዋጋ ዝፈርዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሻሂድ ዝዓይነቶም ተተኮስቲ ድሮናት ምስ ፓላስቲክ ሚሳይላት ብምውሃድ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ተሓበርታ ናይ ኣየር ምክልኻል ስራሕ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘውደቆ ተገሊጹ ተንተንቲ ኩናት ከም ዝገልጽዎ እንዲ ዕላማ እዚ ስልቲ ነቲ ዕላማ ብድሮን ጥራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምዕናው ዘይኮነስ ተደጋጋሚ ማዕበል መጥቃዕቲ ብምፍጣር ናይቲ ተኸላኻሊ ሓይሊ ዓቕሚ ንምድኻም እዩ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓት ካብ ዋጋ ናይቶም ተጠቃዕቲ ድሮናት ኣዝዩ ዝበለፀ ክቡር ዋጋ ዘለዎ መከላኸሊ ሚሳኤላት ብበዝሒ ንኽጥቀማ ንኽውዳእን ድማ የግድዶ ብተወሳኺ እቶም ትሑት ፍጥነት ዘለዎም ድሮናት ናይ ምክልኻል ስራሕ ከም ዝተሓላለኸ ክገብርዎን ከለው ምስኦም ብሓባር ዝትኮሱ ቁልጥፋት ፓላስቲክ ሚሳኤላት ድማ ዝበሉ ክቡራት ናይ ቴክኖሎጂ ስርዓታት ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ድማ ይገብሩ ከም ፀብፃብ ሮይተርስ ድማ ካብ ለካቲት ክሳብ ሓምለ 2026 ኣብ ዘሎ ክምችት ሚሳኤላት ፓትሪዮት ኣሜሪካ ብገንጋም 65 ሚእታዊ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪፉ ዘሎ ክምችት ካብ 850 ንታሕቲ ምዃኑ ድማ ተጠቒሱ ኣሎ ነዚ ኩነታት ስዒቡ ሓለፍቲ ፔንታጎን ኩባንያታት መፍረይ ተፅዋር ነቲ ዝተራቐቐ ኣየር ናይ ምክልኻል ሚሳኤላት ፍርያቶም ብቕልጡፍ ንኽውስኹን ነቲ ዝጎደለ ፅዋር ንኽምልኡ ድማ ፃውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ بخالق زينانا دما حيلتات قلطف دقف لعلوي أزاز خمس قتلو فليتهم أب سمين كوردفان بستفتم نايدرون متكعتي لعل آلاي اتم السراوي سودان زسلف ودو اسلامويان مرحب برجيد البران بيل مالك زخانا كيمال بور مقتالهم حيلتات قلطف دقف فليتهم اللو اتم متكعته لعل عرض سراوي سودان تفتم خينو مس كامل بور بتوسخ بركز زولو أبالات سراوي سودان تواقعت برجيد كم زقتل دما قليسهم اللو زخوركم من زخوركن تخاتلتنا نساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زبلنا يوم زيناتات ناتم كتكاتلوم طنحكم مسل نيرم ابز قصلو بخالت حبريتات كسام نراقب سلامنا تمننا ببزلهم سلام نعاخم يخون سلام